tu kita semua pelajar-pelajar kuliah Thermodynamics untuk hari Selasa. Okay. Sekejap Jadi apa khabar semua? Okay, memandangkan kita semua sekarang ini hampir seluruh Malaysia PKPB. Okay, jadi saya pun PKPB juga, tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak pergi mana-mana. Okay, jadi jagalah SOP masing-masing. Okay, ada orang bertanya saya berkenaan dengan assignment dan sebagainya. Okay, jadi assignment sebenarnya awak boleh semak dekat dalam Google Drive. Okay, saya terlupa nak masukkan apa nama ni butang penghantaran tu dekat My Guru. Okay, nanti saya akan masukkan. Okay, saya akan masukkan butang tersebut. Okay, untuk cuma makluman, kita akan ada quiz. Okay, test sebelum lagi, saya nak bagi quiz sahaja. Quiz yang saya akan bagi bermula hari Jumaat ini sehinggalah hari Ahad. Okay, di antara hari-hari yang saya sebutkan ini, awak semua boleh memilih waktu-waktu yang dirasakan sesuai untuk menjawab soalan quiz tersebut. Katakanlah awak nak jawab hari Jumaat, awak nak jawab pukul 9 malam. Tidak ada masalah, jawablah pukul 9 malam. Okay, sebab dalam sistem My Guru tu saya akan buka platform untuk awak jawab quiz dan dia ada sela masa yang tertentu. Sebagai contoh, awak jawab soalan quiz itu selama 1 jam. Okay, maka dia akan bagi awak masa sejam saja untuk jawab. Tetapi dia akan dibuka selama 3 hari dan awak boleh pilihlah mana-mana hari yang dirasakan sesuai untuk menjawab soalan quiz tersebut. Okay, dan juga ada info sikit mengenai test yang pertama. Kita ada 1 test sahaja, kita takkan ada 2 test. Okay, so test ada 1 sahaja, saya takkan bagi lebih daripada 1 test. Cumanya test saya tak set tarikh lagi. Chapter yang akan keluar yang awak perlu bersedia adalah chapter yang pertama dan chapter yang kedua. Yang mana saya akan habiskan hari ini untuk chapter yang kedua. Okay, test pun akan online. Saya takkan bagi awak jawab dekat secara bertulis. Okay, maksudnya awak perlu jawab soalan online. Okay, dan kebiasaannya soalan online yang saya akan buat dia dalam 60%. Okay, 60% adalah soalan yang berdasarkan konsep. Konsepnya maksudnya adalah awak punya kefahaman tentang sesuatu konsep dalam chapter-chapter yang kita dah belajar, topik-topik yang kita dah lalu, dan juga 40% untuk pengiraan. Ada soalan ke? Okay, jadi 40%, tapi pengiraan pun dia bukan pengiraan yang panjang ataupun dia bukanlah pengiraan yang complicated untuk awak jawab. Okay, dia adalah pengiraan yang sesuai untuk awak jawab dengan soalan objektif yang telah saya sediakan. Okey, jadi hari ini kita akan proceed kepada kuliah kita yang berikutnya. Okay, sebagai for a revisions, okay, last week I think we have gone through the chapter 2, okay, which is all about the thermal properties of matter. Okay, sifat-sifat thermal. Thermal itu adalah sifat-sifat haba ataupun sifat-sifat haba bagi sesuatu jirim, okay, of matter. Dan kita telah belajar equation of state dan juga molecular properties of matter. Okay, awak juga tahu beza di antara macroscopic and microscopic behavior. Okay, makroskopik ini adalah benda yang besar, mikroskopik adalah benda yang kecil seperti molecules, atom dan sebagainya. Okay, kita juga telah lalui apa yang dikatakan, apakah persamaan ideal gas equations. Okay, ideal gas equations, dan awak perlu tahu juga apa sebenarnya ideal gas tersebut. Okay, beza ideal gas dan non-ideal gas adalah tidak ada sebarang kehilangan tenaga ataupun tidak ada attractive force between the molecules dalam gas. Okay, so kalau kita tengok dalam solid biasanya dia ada strong attractive force.
dia termasuk juga dalam air. Okay? Air pun walaupun dia distance between the molecules lebih besar daripada solid, tetapi dia still ada attractive force. But for gas, for ideal gas, dia tidak ada sebarang attractive force, okay, antara molekul ataupun atom dalam gas tersebut. Tetapi non-ideal gas, maka kita kena ambil kira attractive force between the molecules in the gas. Okay. Kita juga telah belajar aplikasi dalam ideal gas, macam kita bernafas, okay, aplikasi dalam peparuh kita, hot air balloon, macam mana hot air balloon itu boleh boleh terbang ke atas ke udara disebabkan oleh perbezaan density, perbezaan ketumpatan dalam balon dan juga dalam udara. Okay. Okay, then kita juga telah belajar PV diagram. Okay, PV diagram kita tahu juga P is inversely proportional to V, sebab itu kita dapat curve line. Okay, bila kita plot P dan juga V. Okay, dan sepanjang-panjang curve line ini kita panggil dia sebagai isotherm. Okay, isotherm itu adalah line yang mana suhu dia adalah sama ataupun constant. Okay, kita juga telah tengok PV diagram untuk non-ideal gas. Okay, bagi non-ideal gas maka ada perubahan liquid to vapor phase. Sebab itu bagi non-ideal gas, okay, maka non-ideal gas dia ada attractive force. Okay, so bila ada perubahan volume dalam gas tersebut, maka ada kemungkinan attractive force between the molecules semakin bertambah, dan ini akan menyebabkan phase bagi gas itu berubah daripada gas phase kepada liquid state. Okay, this is for non-ideal gas. Sekiranya kita mengambil kira attractive force between the molecules in the gas. Okay, nampak beza antara ideal dan juga non-ideal. Okay, non-ideal adanya attractive force dan kalau ideal pula tidak ada attractive force. No attractive force means dia akan kekal lah dalam bentuk gas walaupun berubahnya volume ataupun pressure. Okay, kita juga telah belajar molecules and intermolecular forces. Okay, macam manakah bentuk ataupun susunan atom dalam crystal structure. Di mana crystal structure ini ada satu rangka yang kita panggil sebagai crystal lattice. Okay, dan kita juga telah tengok the mole and Avogadro's number. Okay, apakah itu Avogadro's number dan macam mana nak mengira molar mass dan sebagainya. Okay, hari ini kita akan continue. Okay, satu lagi jenis ideal gas yang mana kita membina kinetic. Okay, we design a kinetic molecular model for an ideal gas. Okay, yang ini kalau kita bina satu model yang mana kita lihat macam manakah sifat-sifat molekul dalam gas tersebut. Okay, yang mana kita boleh quantify the kinetic energy of the molecules, okay, of an ideal gas. So consider a simple molecular model gas of an ideal gas. Okay, simple molecular model of an ideal gas. So the kinetic molecular model represents the gas as a large number of particles bouncing around in a closed container. Okay, jadi bayangkan kita ada satu container, kita ada satu bekas, yang mana dalam bekas itu kita ada kita ada gas. Okay, dalam gas kita ada molekul dan dia bounce, okay, between each other in the closed container, okay, dan satu bekas yang tertutup. So the kinetic molecular model, okay, was used to understand how ideal gas equation of state is related to Newton's law. Okay, jadi tujuan kita membangunkan kinetic molecular model ini, okay, untuk kita memahami, okay, we want to understand the relation, perhubungan di antara ideal gas equation and the Newton's law. Okay, so kita ada PV equals to nRT for an ideal gas equation. Okay, and there are assumptions, okay, of kinetic molecular model. Okay, kita ada assumptions. Assumptions itu adalah kita punya dalam bahasa Melayu dia adalah kita punya jangkaan, okay, boleh kata jangkaan juga. Okay, bagi kinetic molecular model, a container with volume V contains a very large number of n of an identical molecules
each with mass m. Maksudnya, okay, syarat yang pertama untuk membangunkan kinetic molecular model ini, okay, kita ada satu volume container, okay, yang mana dalam container, dalam bekas itu memiliki satu jumlah molecules yang besar. Okay, dan molekul-molekul dalam container itu adalah identical, adalah sama. Okay, so the molecules behave as a point particle that are small compared to the size of the container and to the average distance between the molecules. Setiap molecules dalam container itu, okay, it behave as a point particles. Okay, point A, point B, dan point-point ini adalah kedudukan-kedudukan molekul-molekul tersebut. Okay. That are small, okay, dia adalah sangat kecil berbanding the size of the container. Okay, so the point particle is very small than the size of the container, size bekal tersebut. Okay, and to the average distance between molecules, maksudnya jarak di antara molekul itu sangat jauh. Okay, so the molecules are in constant motion. Okay, so it moves in the constant velocity and so on. So each molecule collides occasionally with the wall of the container. Okay, so the molecules will collide with the container in elastic motion. Okay, it will bounce back. Okay, the bouncing means it is perfectly inelastic. Okay, dia tidak akan melekat dekat dinding tersebut. It won't be bound to the wall. It will be bounced back. Okay, when it collide to the wall. Okay, yang mana kita panggil dia sebagai perfectly inelastic. So the container walls are rigid and infinitely massive and do not move. Okay, so dinding container itu, okay, dia tidak bergerak. Dia berada di okay, kalau saya boleh tunjukkan dekat sini, okay, saya tunjukkan dalam bentuk illustrator. Okay. Sebagai contohnya, okay, untuk membangunkan molecular model of an ideal gas, kita perlukan satu container. Let's say this is a container, a cylindrical container. Okay, this is a cylindrical, sorry yang tak cantik sangat. Okay, this is a cylindrical container. So dalam container ini ada yang kita panggil dia sebagai point. Kita ada molecules, okay. Bayangkan titik-titik ini semua adalah molecules, okay, di dalam container tersebut, okay. Dan molekul-molekul ini semua ada identical. For example, the gas is in oxide atoms. For all type of atoms inside the container must be in oxygen. Okay, let's say we have oxygen atoms. Okay, so semua atom-atom ini adalah atom oxygen. Okay, this identical. Dan jarak, the distance between the molecule is very large. Okay, and we have a huge container. Okay, and each of the molecules over here, we call it as the point particles. Okay. Let's say point A, point B, point C, point D, and each of it acts as a point particles. Okay, dan molekul-molekul ini dia akan berlanggar dekat dinding. Okay, it will collide to the wall of the container. Okay, and it will be bounced back. Okay, and the type of collisions is perfectly elastic. Okay, maksudnya dia bounce back. Okay, when it collides to the wall, it means that it won't stick to the wall. Okay, this is the assumptions when we want to build up the kinetic molecular model. Okay, and based from this illustration, we can calculate the kinetic motions of the particles. Okay, by make some relationship between the ideal gas equation with the Newton's law. Okay, kita akan tengok tu nanti. Okay. So if we look deeper, if we zoom in,
okay, what happened in the container, okay, you can see the illustration as shown in the image, okay, in point 11. Okay, this is the elastic collision of a molecule with an idealized container wall. Okay, so we have a point particle here. So we have a particle over here. Okay, this is the particle, and it will move in constant velocity, okay, constant motions. The velocity of all particles are the same, okay, dia tidak akan berbeza, okay, and it will move in a three-dimensional axis. We have the x-axis, we have the y-axis, and let's say it moves towards the wall. Okay, it moves towards the wall with the velocity of v. Okay, and we can make the x-axis, the velocity for an x-axis. Okay, the v1x. Okay, the velocity at x-axis, and we can draw the velocity at y-axis, okay, which is denoted as v1y and equals to vy. Okay, and when the molecules move towards the wall, okay, it will move with the value of velocity v. Okay, and during the collisions, okay, it will bounce, okay, downward. Okay, it will be bounced downward, okay, to the value of v, the same velocity. It means that after the collisions, the velocity is the same. It is unchanged, okay, but it will be bounced back in perfectly elastic. Okay, so we have the molecule before the collisions, okay, and we have the molecule after the collisions. Okay, and the velocity component parallel to the wall, okay, the vy, okay, does not change. The v2y, this is the after collisions, is the same as the vy, okay, and velocity component perpendicular to the wall, the x component, okay, reverses directions. Okay, the directions is changed. Okay, so that's why we obtain the negative vx over here due to the directions to the left. So that's why we obtain the negative value for the vx. And after the collisions, the velocity at x component, okay, change the directions to the right. So that's why the velocity is now in positive value. Okay, so during collisions, the molecule exert forces on the wall of the container. Okay, so molekul itu dia akan menghasilkan daya, okay, daya kepada wall tersebut, kepada dinding bekas itu. Okay, so bila wujudnya daya, okay, bila molekul itu memberikan daya kepada dinding container tersebut, maka akan adanya pressure. Okay, dan kita tahu, okay, the equation of pressure is P equals to F divided by A. When there is a force, okay, with a certain amount of area, so there will be a force. Okay, so this is the origin of the pressure that the gas exert. Okay, so pressure ini, kalau orang bertanya kepada awak daripada manakah datangnya tekanan gas, okay, dia merujuk kepada pelanggaran molecules ataupun atom kepada dinding kontainer itu. Okay, janganlah awak jawab dia disebabkan oleh pelanggaran di antara molekul. Itu tidak tepat. Okay, yang paling tepat sekali, tekanan itu wujud disebabkan oleh pelanggaran di antara molekul gas kepada dinding kontainer. Okay, sebab dinding itu ada area. Kita kena consider the amount of area of the container. Okay, which is denoted as A. Okay, yang bila ada area, bila ada daya, maka adanya pressure. Okay, so awak tak boleh nak menjawab dia disebabkan oleh pelanggaran di antara molekul, itu tidak tepat. Okay, merujuk kepada tekanan dalam gas tersebut. So for derivation, first determine the number of collisions, okay, for a certain surface area, okay, and then find the total momentum. Okay, so pertama sekali, okay, kita perlu mendapatkan the number of collisions, berapa banyakkah bilangan pelanggaran itu berlaku, okay, pada satu kawasan area A.
and then find the total momentum. So we can find the total momentum, okay, yang dihasilkan oleh molekul tersebut kepada dinding bekas itu. Okay, and from this, the pressure can be obtained. P equals to F divided by A. And from this situation, so we can calculate the pressure exerts by the molecules. Okay, so assume that all molecules have the same magnitude of x velocity. Okay, jadi semua molekul kita anggap, kita beranggapan bahawa semua molekul memiliki nilai x velocity yang sama. So refer to, okay, based on the right image over here. Okay, so the x component velocity change from negative sign to the positive sign, okay, due to the shift of the directions from the left to the right. Okay, so the momentum change, so we can calculate the momentum, okay, the total momentum during the collisions. Okay, so the momentum change is the mv. Okay, this is the basic equation for momentum, m times v, the mass time velocity. Okay, so mvx minus, okay, before collision, so minus the after collisions, minus negative mvx. Okay, the momentum after collisions minus the momentum before collisions. Okay, so the change of the momentum is now 2 mvx. Kenapa vx dia adalah sama? Sebab kita beranggapan, okay, vx sebelum dan selepas adalah sama. Sebab itu kita pakai satu unit sahaja, iaitu vx. Okay, ada soalan ke setakat ini? Boleh faham tak? Nanti exam keluar ni. Sekejap Okay, tak ada soalan kan? Okay, good. Dan kita teruskan. So if molecule is going to collide, okay, so if the molecule in the container is going to collide with the wall A. Okay, now kita ubah sikit, okay, keadaan dia. So let's say kita ada satu cylindrical container, okay, yang awak nampak dekat gambar rajah 18.12, okay, gambar rajah 18.12, okay, dan kita tekapkan container itu kepada satu dinding, to a wall, okay, with the area of A. Dan area of A ini hanyalah area yang dalam bulatan itu sahaja, okay, bukan area keseluruhan wall, tetapi area dalam bulatan itu sahaja. Okay, sebab itulah area yang mana molekul itu akan berlanggar. So if molecule is going to collide, okay, wall area of A hanyalah dalam bulatan ini sahaja, okay, during small time interval. So then the beginning of the dt must be within distance vx dt. Okay, sekejap Terus mainkan. Okay, jadi kalau awak tengok wall ini,
Okay, maka dalam wall ini ada molecules dan molecules ini akan menuju ke arah dinding tersebut. Okay, so bila dia menuju ke arah dinding tersebut, maka dia akan pergi dengan satu velocity Vx. Okay, dia bergerak dalam satu di atas paksi X. Okay, so kita akan dapat satu nilai velocity, okay, denoted as Vx. Dia akan exert force to the wall of A. Okay, untuk mencari distance tu adalah jarak. Okay, jarak di antara molekul itu kepada dinding. Okay, so let's say kita ambil hujung ke hujung. Kita ambil daripada hujung atas bekas ini kepada dinding tersebut. Okay, dia bergerak dengan Vx untuk mencari nilai panjang dia sejauh mana dia travel daripada point pertama kepada point wall tersebut. Okay, the value is Vx times dt. Okay, so bila dia bergerak, dia akan bergerak dengan satu sela masa yang tertentu. Okay, kalau awak tengok formula V pun, okay, the velocity equals to displacement divided by time interval. Okay, from point A to point B. Okay, so for this case, so we can use the same equation. Okay, V equals to displacement divided by time. So now we need to quantify what is the displacement, okay, for the molecules moving from point A to the wall. Okay, so the displacement will be the Vx, the velocity in the x component times the dt, the time interval. So we can find what is the distance, okay, the displacement, okay, the displacement from point A to the wall, okay, of the container. Okay, so we can find the distance Vx dt. Okay, so the dt must be within distance Vx dt. So the number of molecules that collide with wall A, okay, during dt is equal to the number of molecules within a cylinder. Okay. Maksudnya kat sini adalah bilangan molekul yang langgar dinding tersebut bersamaan dengan, okay, jumlah molekul yang ada dalam bekas itu. Okay. Katakanlah dalam bekas tu ada 10 molekul. So yang berlanggar kepada dinding tersebut pun 10 molekul. Okay. Itu yang dimaksudkan. And then the volume of the cylinder is A times Vx. Okay, so we can quantify apakah nilai volume itu. The displacement times the area. Okay, kita akan dapatlah nilai volume. Okay, so the displacement is denoted as Vx dt. Okay, times the area. Okay, the circle area here. Okay, times the Vx dt, panjang dia, area times d times distance, okay, equals to the volume. So this is how we obtain the volume of the cylinder. So assume that the number of molecules per unit volume is uniform. Okay, so the number of molecules, okay, in a container is uniform, is the same, dia tidak akan berubah. Okay, so the number of molecules in this cylinder, okay, N divided by V, the number of molecules, okay, times unit volume. Okay, so we can quantify what is the number of molecules in this cylinder by using the equation of N, okay, the number of N, the number of molecules of the gas divided by V, okay, times A, Vx, times dt, which is denoted as the volume of the cylinder. Okay. So on the average, half of these molecules are moving toward the wall and half are moving away from it. Okay, maksudnya kalau awak ada 10 molekul dalam kontainer itu, 5 molekul, okay, dia akan menuju ke arah dinding, dan 5 molekul lagi, okay, dia bergerak menjauhi dinding setelah dia berlanggar sebelum itu. Okay. So the number of collisions with A, so we can quantify the number of collisions, okay, with the area of A during dt. Okay, equals to half times N divided by V, okay, times A times Vx dt. Okay,
nilai N, the number of molecules per unit volume times the volume is actually equals to the total number of molecules inside the container. Okay, bila kita bahagikan dengan 2, okay, bahagikan dengan 2 nilai N divided by V times AVX dt ini, kita akan dapat jumlah pelanggaran molekul tersebut ke dinding itu. Okay, seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kalau ada 10 molekul dalam bekas itu, maka 5 akan berlanggar dengan molekul dan 5 molekul lagi dia akan menjauhi dinding tersebut. Okey, jadi berdasarkan persamaan yang kita tengok sebelum ini, okey, yang mana di okay, the number of molecule equals to N divided by V, okey, the number of molecules per unit volume, okey, times AVX dt. Kalau bahagikan dengan 2, okey, nilai ini kita akan dapatlah the number of collisions, okey, with A during the dt. Okay, and so now we can quantify the total momentum change, okay, during dt, okay, is the number of collisions, okay, multiplied by 2mvx. Okay, jadi daripada sini sebenarnya kita boleh dapat the total momentum change, okay, pada sela masa yang tertentu. Okay, nak cari nilai itu, dia bersamaan dengan awak kena dapatkan the total collisions, okay, didarabkan multiplied by 2mvx, the change of momentum. Maka kita akan dapat total change of momentum. Okay, so nilai yang atas ini half N divided by Vx dt ini times dengan the change of momentum yang kita dapat sebelum itu, iaitu 2mvx. Okay, maka the total momentum change dpx equals to NAMVx squared dt divided by V. Okay, so the rate of change of momentum component is equal to the force exerted by the wall. Okay, and the pressure of P is the force of the unit area, F divided by A. Okay, so from the above equations, okay, we can say that the P equals to F divided by A, okay, which is equal to the NMVx squared divided by V. Okay, boleh faham ke? Ada soalan? Okay, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Ada soalan ke? Tak ada kan? Okay, boleh faham ke macam mana dapat P equals to NMVx squared divided by V? Okay, dia datang daripada persamaan yang awak nampak kat tengah-tengah ni. Jadi Px equals to NAMVx squared dt divided by V. Ini adalah persamaan yang menunjukkan total momentum change, jumlah perubahan momentum. Okay, jadi okay, the rate change of momentum, it means that dpx divided by dt. Okay, rate itu kalau kita dengar perkataan rate, maka dia mesti mengambil kira sela masa. So the dpx divided by t, it means that the rate change of momentum. Okay, so kalau kita bawa dt kepada dpx, kita akan dapatkan nilai NAMVx squared divided by v, okay, is equal to the force exerted by the wall. Okay, so nilai NAMVx squared divided by V ini dikatakan sebagai nilai daya yang dihasilkan oleh molekul kepada dinding tersebut. Okay, dan daripada persamaan pressure P equals to F divided by A, so kita boleh gantikan F ini sebagai NAMVx squared divided by V. Okay, and finally we can find that the P equals to NMVx squared divided by V. Kita cancel out the A. Okay, kita akan dapat satu formula baru. Okay, ini cara dan kaedah kita quantify nilai P, okay, dengan menggunakan kinetic molecular model.
Okay, kita ada persamaan sebelum ni kita guna PV equals to nRT. Okay, daripada persamaan itu kita boleh dapat pressure of the total gas. Okay, tetapi kita juga boleh dapatkan juga nilai daya yang dihasilkan oleh molekul kepada satu kawasan yang tertentu menggunakan P equals to F divided by A. Dan P equals to F divided by A ni adalah daripada Newton's law. Okay, sebab itu kalau saya sebut tadi, kalau kita menggunakan kinetic molecular model, okay, we combine between the ideal gas yang kita belajar sebelum ini, PV equals to nRT, and the Newton's law, which is P equals to F divided by A. Okay, so bila kita combine between these two type of equations, akhirnya kita dapatlah nilai P equals to nmVx squared divided by T. Okay, daripada situ kita akan dapatlah nilai pressure tersebut dengan menggunakan kinetic molecular model. Okay, so now we go to the pressure and molecular kinetic energies. Sorry sebab ni banyak derivation sikit. Okay, tapi awak kena faham. Kalau awak tak faham, awak boleh WhatsApp saya selepas ini. Kalau ada perkara yang awak tak faham untuk awak tanya. Okay. So the speed of a molecule is related, okay, to the velocity of the component Vx, Vy and Vz. Okay, maksudnya dekat sini, okay, kalau dalam gas tersebut molekul-molekul itu bergerak, maka dia akan bergerak dalam 3 dimensi. Okay, yang mana ada paksi X, ada paksi Y dan juga paksi Z. Okay, maka molekul-molekul ini dia akan bergerak dalam paksi-paksi yang saya sebutkan tadi. Okay. Bila dia bergerak dengan paksi-paksi itu, okay, so we can quantify the average speed, okay, of the total speed of the molecule, okay, which is denoted as V squared equals to Vx squared plus Vy squared plus Vz squared. Okay, hasil tambah keseluruhan velocity pada komponen-komponen ini, kita akan dapat nilai speed of the molecules. Okay, but for all molecules, tadi tu kalau kita tengok pada satu molekul, okay, kalau kita mengambil kira keseluruhan molekul, sama juga, okay, the average value of Vx is denoted as V squared average equals to Vx squared average and plus so on. Okay, so when we neglect the effect of gravity, okay, so all component must be equal. Okay, so dalam gas, okay, sebabkan molekul itu terlalu kecil. Okay, dia terlalu kecil sehingga kan graviti tidak memberi kesan kepada molekul tersebut. Okay, kalau awak tengok cerita Ant-Man, kalau Ant-Man dia jadi kecil kan, kalau dia kecil dalam saiz molekul, dia tidak akan jatuh ke bawah. Dia akan terapung dekat kawasan, dekat satu ruang. Okay. Dia disebabkan oleh bagi jisim yang kecil, okay, a small mass, okay, bagi molekul, okay, maka gravity tidak akan memberikan kesan kepada molekul tersebut. So when we neglect the effect of gravity, okay, so all component must be equal. So Vx equals to Vy equals to Vz. Okay. Okay, jadi kalau kita tambahkan semua, maka kita akan dapati bahawa the Vx squared average, okay, so the velocity at x component equals to 1 over to 3 V squared. Okay. So we can substitute, okay, this equation, okay, to the equation of 18.11. So where is the equation of 18.11? Okay, so 18.11 is the equation of pressure that we have obtained previously. And then kita boleh substitute in nilai ini. Okay, Vx squared equals to 1 over to 3V squared ini. Okay, kita Vx squared ini kita gantikan dengan nilai 1/3 V squared ini, kita akan dapati PV equals to 1 over to 3 and mV squared, okay, average. Okay, dan nilai keseluruhannya adalah, kalau kita ubah lagi persamaan ini, okay, kita akan dapati bahawa PV equals to 2 divided by 3 and
times half mv squared, and half mv squared is related to the kinetic energy. Okay, so daripada persamaan ini sebenarnya kita boleh dapatkan nilai kinetic energy of the molecules. Okay, so the PV is actually 2 divided by 3, okay, times n, okay, times n times the kinetic energy. Okay, but the product of half mv squared times the number of molecules. Okay, kalau kita darabkan di antara kinetic energy dan juga number of molecules, bilangan molecules, okay, dan dia akan bersamaan dengan the kinetic energy of translational motion. Okay, ada beza di antara kinetic energy dan juga kinetic energy of translational motion. Okay, kalau kinetic energy itu dia bersamaan dengan half mv squared. Okay, tetapi kalau kita mengambil kira molekul, okay, ke dalam kinetic energy itu, bermakna the number of molecules multiply by the kinetic energy, so you will find the kinetic energy of translational motion. Kenapa ada kinetic energy of translational motion ini? Okay, sebabkan oleh molekul itu bila dia bergerak dalam gas, okay, dia akan bergerak dalam pelbagai jenis bentuk. Dia boleh bergerak dalam translational motion, dia boleh bergerak dalam bentuk rotational motion, nanti kita akan tengok dalam slide selepas ini. Okay, so the PV equals to 2 divided by 3 KTR, the translational kinetic energy of translational motion. Kita panggil dia sebagai translational kinetic energy. And then we compare with the ideal gas equation. Okay, PV equals to nRT. Okay, so bila kita compare di antara dua persamaan ini, maka kita akan dapati juga bahawa okay, the translational kinetic energy equals to 3 divided by 2 nRT. Okay, kalau kita bandingkan di antara dua persamaan ini, kita boleh hasilkan satu lagi persamaan yang baru, okay, di mana KTR equals to 3 divided by 2 times nRT. Okay, boleh faham ke? Ada soalan? Tak ada? Tak ada kan? Sekejap message. Okay, so the average translational kinetic energy of a single molecule is the total kinetic energy, okay, for all molecules divided by the number of molecules. So kita juga boleh quantify apakah nilai kinetic energy for a single molecule. Okay, kita bahagikan nilai KTR yang kita dapat sebelum ini dengan jumlah molekul dalam kontainer tersebut. Okay, so KTR divided by N equals to half mv squared. Okay, equals to 3nRT divided by 2n. Persoalannya daripada manakah datangnya persamaan ini? Okay, KTR is actually N, the number of molecules times half mv squared. Okay, kalau kita bahagikan KTR bawah N tersebut, okay, kepada KTR, okay, maka kita akan dapatlah nilai average kinetic energy of a single molecule. Okay, daripada sini it is equals to 3nRT divided by N, 2n, sorry. Okay. So again, so we can re-alter these equations. Okay, awak boleh tengok sendiri yang bahagian atas itu. Okay. Dan akhirnya kita boleh juga mencari nilai average translational kinetic energy of a gas molecule, okay, which is half mv squared equal to 3 divided by 2 times K times T, and K is the Boltzmann constant, which is equals to 1.381 times 10 to the power of negative 23 joule per molecule Kelvin. Okay. So the average translational kinetic energy per mole can be obtained by multiplying the Avogadro's number. Kita juga boleh mencari kinetic energy, okay, dalam satu mole, okay, of a substance, okay, which is kita kena darabkan persamaan tadi itu dengan Avogadro's number. Kita akan dapati bahawa
Na half mv squared equals to 3 divided by 2 RT. Okay, where the M, okay, equals to Na times the mass of the gas. So the alternative form of for ideal gas equation on a molecular basis, okay, dari sudut molekul kita boleh cari juga ideal gas equation, kita boleh bina dan juga bentuk satu lagi ideal gas equation, tetapi ideal gas equation ini hanyalah dari sudut molekul sahaja. Okay, kalau PV nRT itu dari sudut keseluruhan gas. Kalau ideal gas equation dari sudut molekul, PV equals to NKT. Okay, N is the number of molecules, K is the Boltzmann constant, and T is the temperature. Okay. Right. So then we can find the molecular speeds. Okay. So the root square of the V squared, so we can obtain by VRMS, okay, the molecular speeds equals to the square root of V squared average. Okay, kita substitute the V squared average yang kita dapat sebelum ini equals to the square root of 3kT divided by M, and it is equal to square root of 3RT divided by capital of M, which is the molar mass. So this is the root mean square speed of a molecule gas. Okay. Kita juga boleh cari nilai tersebut. This is the example, okay, that you can see by yourself. Okay, kau boleh tengok balik semula macam contoh-contoh yang menggunakan persamaan-persamaan sebelum ini. Okay. Okay, sebelum saya masuk heat capacity, ada soalan ke? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita masuk kepada satu lagi, okay, subchapter yang terakhir bagi topik yang kedua ini, iaitu heat capacities of gases. Okay. So when the heat is added to a substance, the molecular energy is increased. Kalau kita memberikan satu haba kepada apa-apa jenis gas, okay, so the molecular energy, so tenaga dalam molekul itu akan bertambah. So let's say the volume remains constant and the heat capacity is the molar heat capacity at constant volume. So the molecular energy consists of the translational kinetic energy and it is directly to the T. Okay, so previously we obtained that the KTR, the translational kinetic energy, equals to 3 divided by 2 times N times RT. Okay, and at the small temperature change, okay, when we have a temperature change over here, so dKTR, okay, equals to 3 divided by 2 NR times dt. This is the temperature change. Okay, and from the definition of molar heat capacity in the previous chapter, we have learned about this. Okay, and from the definition of molar heat capacity, CV, okay, so the dQ equals to NCV dt. Okay, and dQ is the heat input for a temperature change, dt. Okay, so if the molecular energy is equal to the total heat energy, okay, jika okay, jumlah tenaga bagi molekul itu bersamaan dengan jumlah tenaga, okay, dQ equals to dKTR, okay, so we can kita boleh bandingkan di antara dua persamaan, iaitu persamaan dKTR sebelum ini, okay, equals to 3 divided by 2 NR dt dengan persamaan dQ equals to NCV dt. Okay, when both equations is okay are equal, so the NCV dt equals to 3 divided by 2 NR dt. Okay, and based from this equation, we can quantify the ideal gas, okay, the heat capacity of an ideal gas of point particles, which is the CV equals to 3 divided by 2 R. And R is actually the value of constant, okay, which is denoted as 8.314 joule per mole Kelvin. Okay, and finally we can find that the CV, the molar
heat capacity is equal to the 12.47 joule per mole Kelvin. Okay, kita juga boleh tengok, this is a table of constant yang boleh tengok lah. Okay, molar heat capacity of gas for helium, argon, hydrogen, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and so on. So now we go to the type of gas. So when a single atom exists on its own, we call it as monoatomic. Okay, kalau dalam gas tersebut kita ada satu atom sahaja, a single atom, okay, kita panggil dia sebagai monoatomic. Okay, the word mono means single. So this means the elements are in their pure singular form. Okay, for example, nitrogen, hydrogen, oxygen, it is in monoatomic. Okay, tetapi kalau carbon bergabung dengan oksigen, maka dia bukan lagi monoatomic. Okay, dia akan jadi sama ada diatomic ataupun polyatomic. So when two atoms are in association with each other, so we call it as diatomic. So when you have two atoms bound together, okay, we call it as diatomic, and the word dia means two. Okay, so these atoms can be formed the same type or different types. For example, oxygen, O2. Okay, so when you have O2, so it means that it is in a diatomic form, N2 and H2. But when two or more atoms combine to form molecule, we call it as polyatomic. Okay, and poly means many, okay, more than two. And most of the molecules exist as a polyatomic in nature. Okay, jadi molekul-molekul ini dia akan terbentuk secara semula jadi dalam bentuk polyatomic. Okay, for example, H2SO4, okay, NaCl, C2H4. Okay, yang ini kita panggil sebagai polyatomic. Okay, then we go to the motion of the monoatomic gas. So for monoatomic gas, all added energy goes into an increase in random translational motion. Okay, so dalam monoatomic gas, kita tahu tadi monoatomic gas itu adalah single atom. Okay, bila single atom itu bergerak dalam satu ruang yang tertentu, maka dia akan bergerak dalam translational motion. Kita panggil dia sebagai translational motion. Okay, nanti awak balik nanti bila awak dah habis kuliah nanti, okay, awak boleh buka YouTube, awak cari video translational motion. Okay, awak kena fahamkan macam mana atom itu bergerak dalam satu ruang, okay, dalam satu pergerakan yang kita panggil dia sebagai translational motion. So there are 3 degrees of freedom, okay, for a monoatomic gas, okay, denoted as X, Y, and Z. Okay, so bila dia bergerak, maka dia akan bergerak dalam satu gerak, dia akan bergerak yang mana kita panggil dia sebagai degrees of freedom. Okay, dan degrees of freedom itu dia dibahagikan mengikut komponen X, Y, dan juga Z. So give the total kinetic energy per molecule, okay, 3 divided by 2 kT. Okay, so monoatomic tadi tu, yang sebelum ni kita belajar semua tu adalah translational motion. Kinetic energy for translational motion. Translational motion tu means either it is monoatomic or diatomic or polyatomic. Okay, diatomic juga boleh bergerak dalam translational motion. Okay, tetapi dia boleh bergerak lebih daripada satu jenis motions. Okay, so for a diatomic molecule can have additional kinetic energy associated with rotational motion and vibrational motion. So dalam gambar rajah ini, okay, awak boleh nampak 3 jenis pergerakan yang berbeza bagi atom-atom dalam gas. The first one is the translational motion. It moves, okay, along to the y-axis, okay, along with the x-axis or the z-axis. Okay, dia bergerak dalam satu direction sahaja. Ada dia ke atas, dia kat depan, kiri, kanan ataupun bawah. Okay, another type of motion is rotational motion. Rotational motion when the molecules is rotating.
Okay, bila dia bergerak dalam satu bentuk putaran, okay, bila ada dua maka dia akan berputar. Okay, dia akan berputar antara satu sama lain. Okay, kita panggil dia sebagai rotational motion. And this kind of motion kita kena tambah satu lagi jenis kinetic energy yang lain. Okay, yang tadi tu bila kita derive equation for the kinetic energy, we consider the atoms to be in translational motion. So bila dia bergerak dalam rotational motion, so it will have another kind of kinetic energy. Okay, so the molecule rotates about its center of mass, and this molecule has two independent axes of rotations. Okay, and another one is the vibrational motion. So the molecule oscillates, okay, as though the nuclei were connected by a spring. So contoh kita ada dua molecule, maka dia akan oscillates. This type of motion we call it as the vibrational motion. Okay, so we have three types of motions for the atoms or molecules in the gas. Translational motion, dia bergerak dalam satu arah sahaja, atas ke bawah, kiri dan ke kanan. Okay, another type of motion is rotational motion, when the molecules rotated. Okay, the third one is the vibrational motion. Okay, when the molecules is vibrating. Okay, bila dia bound together maka dia akan vibrates. Okay, between the molecules or between the atoms. So there are two possible axis rotation perpendicular to each other and to the molecules axis. Okay, so the average total kinetic energy per molecule is 5 divided by 2 kT. Kalau ada dua axis rotation, katakan kita ambil satu jenis rotation, okay, in rotation motion, so we can calculate the molar heat capacity for diatomic gas including the rotational motion, okay, which is equal to 5 divided by 2 times R. Okay, and the CV is now 20 times 0.79 joule per mole Kelvin. Okay, yang sebelum ini yang kita tengok tadi tu, okay, CV equals to 3 divided by 2R ini untuk translational for monoatomic. Okay, so bila dia bergerak dalam rotational, okay, then we need to change, okay, the equation, okay, which is CV equals to 5 divided by 2R, which is equal to 20.79 joule per mole Kelvin. And the vibrational motion can also contribute to the heat capacities of gases. Okay, molecular bonds are not rigid, so they can stretch and bend, and resulting in vibrations and leads to additional degree of freedom and additional energies. For most diatomic gases, vibrational motion does not contribute, okay, appreciably to the heat capacity. Okay, so dalam molekul ini, kalau kita ambil kira translational motion sahaja, okay, maka kita boleh quantify the CV equals to 3 divided by 2R. Tetapi bila ada diatomic ini dia akan bergerak dalam bentuk rotational. Okay, maka kita kena alter the equation. Now we need to change the CV is equals to 5 divided by 2R. Dan dia juga boleh bergerak dalam satu bentuk vibrational. Okay, it can stretch, it can bend. Okay, yang menyebabkan ada pertambahan dari segi degrees of freedom. Degrees of freedom ini adalah kebebasan molekul itu untuk bergerak. Okay, darjah kebebasan. Sejauh mana dia bebas bergerak. Kita panggil dia sebagai degrees of freedom. So bila ada vibration ini, maka kita akan tambah satu lagi degrees of freedom and additional energy. Okay. Tetapi bagi diatomic gas, the vibrational motion, okay, dia tidak memberikan kesan yang signifikan kepada heat capacity. Kebiasaannya kepada polyatomic, okay, dia memberikan kesan yang signifikan, okay, bagi vibrational types of motions. So at certain temperature, the freezing point of rotational degrees of freedom may occur for diatomic molecule, okay, such as hydrogen molecule below 100 Kelvin. Okay, so let's say kita plot satu graph CV versus temperature. Okay, so below 50 Kelvin, okay, di bawah 50 Kelvin, okay, so the H2 dia akan bergerak dalam satu bentuk translational sahaja. Dia tidak akan rotate ataupun vibrate at below 50 Kelvin. Okay, pada suhu lebih daripada 50,
okay, maka dia akan start bergerak dalam bentuk rotational motion. Apabila suhu dia mencapai lebih daripada 600 Kelvin, maka dia akan bergerak dalam bentuk vibrations motion. Maka dia akan berlaku lebih daripada 600 Kelvin. Ini untuk hydrogen molecules. Okay. So setiap jenis vibrations itu dia akan memberikan nilai CV yang berbeza. Sebab itu dalam graf tu kalau kita tengok, okay, so bila adanya rotation motion, maka kita akan dapati nilai CV dia semakin bertambah. Okay. Bila dia melibatkan vibrational motion, maka CV dia juga akan bertambah disebabkan oleh the degrees of freedom is increased. Okay. Sejauh mana atom itu boleh bergerak, kita panggil dia sebagai the degrees of freedom. So this is the exercise yang awak boleh tengok. Okay, ada soalan? Kita dah habis chapter yang kedua. Doktor, Ya. nak tanya, kalau contohnya soalan tu dia bagi temperature dalam Celsius, jadi kita kena convert dia jadi Kelvin ke? Ya. Awak kena gunakan Kelvin. Biasanya kita gunakan Kelvin. Okay. Jangan gunakan Celsius. Ya. Okay. Sekejap Okay, kalau tak apa-apa nanti kalau ada soalan lain mungkin awak tak sempat nak tanya, awak tanya dalam WhatsApp lah. Okay, anytime awak boleh terus PM saya. You can ask questions, anything, okay, yang berkaitan dengan kita punya kuliah. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa